अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग इनसाइट ऐं आऊं आहियां अवां सां गॾु नाज़ी अमीर। नाज़रीन, जीअं जीअं इलेक्शन वेझो ईंदी वञे पई, सियासी पार्टियूं पंहिंजे पंहिंजे मंशूर जूं नक़ाब कुशाई कनि पियूं। हाणे उन्हनि मंशूरनि में ऐं उन्हनि खे पेश कंदड़ सियासी पार्टियुनि वटि आबादीअ जे अधु हिसे यानी औरतुनि जे लाइ छा आहे, औरतुनि जे सां जुड़ियल जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे हू केतिरी अहमियत ॾियनि पियूं, उन्हनि जे मंशूर हुजनि या उन्हनि जी पॉलिसीज़ हुजनि, उन में उन्हनि खे केतिरी जाइ मिलियल आहे, केतिरी अहमियत मिलियल आहे, केतिरी तरजीह मिलियल आहे। अॼु के प्रोग्राम में उनखे फोकस कंदासीं। पंहिंजे गेस्ट पैनल जो तारुफ़ कराइण खां अॻु हिते जेका क़ाबिले ज़िक्र ॻाल्हि आहे उनजो ज़िक्र अवां सां ज़रूरु कंदसि त हिन वक़्तु नाज़रीन मुल्क अंदरि ऐं ख़ासि करे जेको असांजो चूंड मैदान आहे जंहिंखे असां इलेक्टोरल स्पेस चऊं था, उन इलेक्टोरल स्पेस लाइ इहो तासुर आम आहे त उहो मेल डोमिनेटेड आहे। पोइ असां उम्मीदवारनि जो ज़िक्र कयूं या वोटर्स जो ज़िक्र कयूं, उहो मेल डोमिनेटेड जेको इलेक्टोरल स्पेस आहे, हिन भेरे उन में हिकिड़ो चेंज नज़र अचे पियो, हिकिड़ी पॉज़िटिव चेंज नज़र अचे पई त हिन भेरे जेको मुल्क अंदरि जेको वोटर्स जो टोटल तादादु आहे उन मां जेका औरत वोटर्स आहिनि उन्हनि जे अंग में 11.7 मिलियन सैकड़ो वाध थी आहे। तमामु वॾी वाध आहे ऐं ॼाणाए वञे त हीअ जेका वाध आहे ज़ाहिर आहे हिन जो असरु जेको हूंदो इलेक्टोरल प्रोसेस ते बि नज़र ईंदो। हीअ औरत वोटर्स जो तादादु आहे जंहिंमें वाध आई आहे, पर इते ई जॾहिं असां ज़िक्र कयूं था क़ौमी असैम्बलीअ जो या सूबाई असैम्बलियुनि जो, त उते जेको उहो तादादु आहे उहो तादादु रुगो जेको औरतुनि जे लाइ ख़ासि करे जनरल सीट्स लाइ जेकी कोटा मुक़ररु थियल आहे इलेक्शन कमीशन जे एक्ट तहत, उन में उन 5% कोटा खे रुगो पूरो करण जी कोशिशि नज़र अचे पई। बाक़ी उन खां अॻियां खणी ईअं जेकॾहिं चइजे त कंप्लायंस ज़रूरु नज़र अचे पई पार्टीज़ जी, पर उन कंप्लायंस खां अॻियां वधी करे कमिटमेंट अञा बि असांखे नज़र न पई अचे। अॼु के प्रोग्राम में जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उन सां गॾु इन ई मामले ते वधीक फोकस कंदासीं, डिस्कशन खे अॻियां वधाईंदासीं। सभ खां पहिरां मां तारुफ़ कराईंदसि पंहिंजे गेस्ट पैनल सां। मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि नुज़रत शीरी साहिबा। नुज़रत शीरी साहिबा जेका कमीशन ठहियलु आहे स्टेटस ऑन विमेन ते उनखे हेड कंदियूं रहियूं आहिनि, मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि कराची स्टूडियो में। नुज़रत साहिबा आपको वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन जो कि पैनल में मूंसां गॾु सहर कामरान साहिबा आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻुवान आहिनि, ऐं जेके बि मामला असीं पंहिंजे इंट्रो में ज़िक्र करे आयासीं उन्हनि ते उनजी गहरी नज़र बि आहे ऐं उन ते अक्सर पंहिंजो आवाज़ु उथारींदियूं रहनि थियूं। उनखां सवाइ शीमा किरमाणी साहिबा आहिनि, के तारू जी मोहताज़ न आहिनि, नाले वारी समाजी अॻुवान आहिनि ऐं प्लस जेका उनजी फील्ड आहे उनखां बि अवां सभु वाक़िफ़ु आहियो। ऐं जेको अॼु असांजो मौज़ू आहे प्रोग्राम जो या उनखां सवाइ जेके अनेक मौज़ू नज़र अचनि था उन्हनि जो तमामु घणो उन ते फोकस हुजे थो ऐं उहो अमली तौर ते बि असांखे नज़र अचे थो। तमामु घणियूं मुतहरिक आहिनि। आयशा धारेजो साहिबा लास्ट बट नॉट द लीस्ट असां सां गॾु अॼु के पैनल जो हिसो आहिनि। आयशा धारेजो साहिबा पाण PhD प्रोफेसर आहिनि ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन सिंध सुहाई सथ नाले हिकु तंज़ीम आहे जेका औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां तमामु घणी सरगर्म आहे, मुतहरिक आहे, उनखे हेड कनि थियूं ऐं उनखां सवाइ बि अवां उन्हनि जी कॉन्ट्रीब्यूशन्स खां ज़रूरु वाक़िफ़ु हूंदो। औरतुनि जे हवाले सां उनजो तमामु सुठो कॉन्ट्रीब्यूशन असांखे नज़र अचे थो। अवां सभिनी खे भलीकार, अवां सभिनी खे वेलकम कंदमि अॼु के प्रोग्राम में। अवां सभिनी जी इजाज़त सां नुज़रत शीरी साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। आज का ये जो मौजू मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल के भी बहुत करीब है, मेरे दिल के भी बहुत करीब है, और जो इस वक्त पैनल में शरीक है या जो मैं सुनने वाले हैं वो सब इसकी अहमियत से ज़रूर वाकिफ़ हैं। बुनियादी सवाल वही मैं आपके सामने भी रखूँगी कि इलेक्शन करीब है और सारी तकरीबन पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज हमारे सामने आ चुके हैं या आ रहे हैं तवातर से। कैसे देखती हैं इनमें जो मुल्क की निस्फ आबादी का जो हिस्सा होना चाहिए उसकी नुमाइंदगी आपको कितनी नज़र आती है? देखिए, हम किसी भी पार्टी को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं शायद 90s से फोकस्ड होकर औरतों के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ। और आज जब मैं देखती हूँ कि किसी भी पार्टी ने ज़्यादातर उन्होंने अपने वुमेन विंग ही स्ट्रेंथन नहीं किए हैं, उन्होंने पार्टियों की मेन स्ट्रीम में औरतों को लाने के लिए कोई इतनी मुनज़्ज़म एफ़र्ट्स नहीं किए हैं। हम अगर पिछले इनके मंशूर उठा के देखें, हमने 90s से इस पे काम किया था कि औरतों की इश्यूज़ को हम पार्टी के मंशूर पे लाएं, तो वो क्या सिर्फ मंशूर में रखने के लिए, क्या सिर्फ इलेक्शन में नारे लगाने के लिए? क्यों हमने अमली तौर पे, जब से मैं गुज़िश्ता 6 साल से तो चेयरपर्सन बनाई गई हूँ सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन की, और जब मैंने बहुत करीब से देखना शुरू किया
تو نظر یہ آیا کہ کہیں کہیں لگ رہا ہے کہ کاسمیٹک سرجری ہے، اور کہیں کہیں اگر انہوں نے کوشش کی ہے تو وہ پورے طور پہ نہیں کر پائے مکمل. سندھ وہ صوبہ ہے جو کہا جاتا ہے، اور ہے بھی یہ بات، کہ ہمارے ہاں سب چیزوں میں کچھ نہ کچھ بہتری نظر آتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومتوں نے بھی اس میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. لیکن جب ہم عورتوں کے اوپر تشدد کا بات ہوتی ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو وہی مسئلہ، وہ چاہے سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کا ہو، یا سیف ہاؤس کا ہو، یا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا ہو، آپ نے عورتوں کے لیے جو ادارے بنائے ہیں اس کے تو کبھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. پھر آپ کہتے ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اگر لا لیجسلیشن وومن پارلیمنٹیرین نے کی تھی اور کی ہے، تو پھر اس میں ان کا بھی رول نظر آنا چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں جا کے کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ جو آپ کی حکومت نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں یا ادارے بنائے ہیں عورتوں کی مدد کے لیے، سروس پرووائڈ کرنے کے لیے، وہ آیا مکمل ہیں، بنے ہیں، نہیں بنے ہیں. تو ہمیں اس طرف مایوسی ہوتی ہے. ابھی بھی نعرے تو بہت اچھے ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، اور میں نے تو بے نظیر صاحبہ کو قریب سے بھی دیکھا ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ دل سے تو یہ سب چاہتے ہیں. لیکن جب پارٹی، اور ابھی میں ایک تقریر سن رہی تھی ان کی پارٹی بلاول کی، کہ وہ وہاں کہہ رہے ہیں، اب ان کو کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی فیل کیا ہوگا کہ دیکھیں ہمارے جو امیدوار ہم نے کھڑے کیے ہیں وہ آج وعدہ لیں، حلف اٹھائیں کہ وہ آنے کے بعد عوام کے لیے کام کریں گے، اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بجائے میرٹ پہ لوگوں کو لائیں گے. دیکھیں اگر یہی کام ہو جائے نا کہ میرٹ پہ لوگوں کو لائیں، اداروں کو جو فائنینشیل اور ہیومن ریسورسز ہیں وہ اپ ٹو دا مارک کر لیں. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ایک اچھی چیز، لیکن کیا ہم اپنی عورتوں کو مین اسٹریم میں ایز اے انسان ریکگنائز کب کروائیں گے؟ کیا ہم نے لیبر لاز کے اوپر دیکھا، یا ہم نے جب وومن ایگریکلچر لا بنایا ہے سندھ میں، یہ بڑا ڈراسٹک لا ہے، لیکن اس میں جو گیپس ہیں اس کو فل کرنا چاہیے تھا. اس کے عمل درآمد، جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو عمل اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ اس سے ریلیٹڈ ادارے ہی نہیں بناتے، اور ادارے بناتے ہیں تو وہ کاسمیٹک سرجری لگتا ہے کہ آپ نے ایک کھانچا لگا دیا کہ یہ بن گیا ہے، اور ابھی تک رولز آف بزنس نہیں بنے. تو یہ ساری چیزیں، عورتوں کی ہیلتھ، آپ نے ہسپتال تو بڑے بڑے بنائے، بہت اچھا کیا، لیکن عورتوں کی ہیلتھ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دوائیں عورتوں کو مل رہی ہیں کہ نہیں؟ ٹرانسجینڈر کے لیے کیا تعلیمی اداروں میں کوئی سسٹم بنایا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ وہاں تعلیم حاصل کر سکیں؟ کیا ٹیچرز کے ریفریشر کورسز کا آپ نے انعقاد کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ کیونکہ لوگ مجھ سے کہتے تھے نا آپ بڑے بڑے منصوبے نہیں بنا رہے اس لیے آپ کا کمیشن نہیں چل رہا. دیکھیں یہ بڑے بڑے چیزوں سے ہٹ کے چھوٹی پریکٹیکل چیزوں میں جائیں گے، جب وہ اسٹرینتھن ہوں گی تو پھر آپ بڑا لیں نا. تو یہ سب چیزیں میں ہاں بالکل. آپ نے جن ایریاز کی، جن لوپ ہولز کی نشاندہی کی، شیما کرمانی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے نظر صاحبہ کو سنا، آپ کیا سمجھتی ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں کہ جن لوپ ہولز کا انہوں نے ذکر کیا، جن ایریاز کا کہ ابھی بھی بہت گیپس موجود ہیں سیاسی پارٹی کے پرومسز میں، اور پھر ان کو حقیقت کی ایک شکل دینے میں بڑے گیپس ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اس بار ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہوا، ایک کہ وہ نمائندگی جو عورت بطور عورت امیدوار ملنی چاہیے یا ملی ہے، کس حد تک ملی ہے، اور بطور عورت ووٹر جو دیکھ رہی ہیں امید کی نگاہوں سے اپنی پارٹیز کی طرف کہ ان کے مسائل کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو. میں بالکل نظر شیرین صاحبہ کے ساتھ تصدیق کرتی ہوں کہ بہت سارے گیپس ہیں، بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اور جو چیزیں
उन्होंने पॉइंट आउट की, बिल्कुल वो इसी तरह से है, ये सही है कि ये सब कुछ अभी तक इसको देखा नहीं गया है। मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि देखिए, आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के एटीट्यूड्स या रवैये औरतों को की अपने उम्मीदवार फीमेल्स की तरफ, और दूसरा ये कि वोटर्स क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ कि जब तक हम एक सियासी शऊर औरतों में नहीं लाते हैं तो औरतें कहाँ से वोट करने निकलेंगी और औरतें कहाँ से खड़ी होंगी, क्यों और कैसे खड़ी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने औरतों को बहैसियत औरत एक एंटिटी, एक उनका एक दर्जा, उनकी इंसानियत, इन सब चीज़ों को कभी भी नहीं देखा है। मतलब जैसे नुज़रत ने फरमाया कि विमेंस विंग बना दिए, अब विमेंस विंग बनाना इनफ नहीं है ये, और इनमें जो औरतें आती हैं वो उन्हीं के रिश्तेदारों की औरतें। जब आप नॉमिनेट करते हैं या खड़ा करते हैं किसी औरत को, वो भी आपके रिश्तेदार और किस सर्कल में से होती है, सही नहीं है। मैं समझती हूँ कि एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनना चाहिए जहाँ पे हर औरत ये समझे कि उसका हक है वोट देने का, और उसको ना सिर्फ उसका हक है बल्कि उसका एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है कि वो जा करके वोट दे। मगर हमारे यहाँ क्या माहौल है, हमारे यहाँ ये माहौल है कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे मेल लीडर्स हैं, मर्द जो हैं, उनकी जो जुबान है औरतों की तरफ, जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं औरतों की तरफ, वो फिर इजाजत ही नहीं देती इस चीज को कि औरतें आगे बढ़ें, हिम्मत करें और खड़ी हो जाएं कि भाई हम भी इंसान हैं, हमारे भी हक है। अगर आप उनको बिल्कुल ही डिमोलिश कर देते हैं, जिस जिस तरह की बातें पिछले सालों में हुई हैं औरतों के लिए, कि अगर औरत के रेप के ऊपर, औरत के लिबास के ऊपर, जिस तरीके से औरतों को पकड़ा भी गया और उनको ट्रीट किया गया, इतने सारे अरसे तक फीमेल प्रिजनर्स को जिस तरीके से जेलों में रखा गया, कोर्ट में नहीं लाया गया, केसेस नहीं चले, ये सारी चीजें डिमोलिश करती हैं इस चीज को कि औरतें सियासत में आए। तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा का जो बड़ा मसला है वो ये है कि औरतें सियासत में नहीं आ रही। जब तक औरतें सियासत में नहीं, और उनको आने नहीं दिया जाता ना, जब आती है तो उनके 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 फिजिक पे, उनके लुक्स के पर, उनके कपड़ों के पर ही बात होती है। हमने तो कभी भी नहीं सुना कि किसी मेल पॉलिटिशियन के बारे में बात हो कि भाई उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे या ऐसे जूते पहने थे, ऐसे मोजे पहने थे। मगर औरतों के पर यही बात होती है, और उसके शक्ल सीरत पे, सूरत पे भी बात होती है। तो असल में मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक माहौल ऐसा पैदा करें जहाँ पे औरत एम्पावर्ड हो, कि वो अपने वजूद को, अपनी शनाख्त को समझ सके और उसको आगे बढ़ाए। देखिए, और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, वो है वर्किंग क्लास। मैं वर्किंग वुमेन की बात कर रही, कि हम सब काम करने वाली औरतें हैं, वी आर वर्किंग वुमेन, मगर मैं उस तबके की बात कर रही हूँ। मिसाल के तौर पे हम सिंध में रहते हैं, हारी औरतें हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब में एग्रीकल्चर में जो लेबर है, या जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ब्रिक, ये सारी औरतों को हमने कहाँ पोलिटिसाइज किया है, उनको कहाँ उनके हुकूक बताए, उनको कहाँ हमने कोई भी हक दिया है उनके लिए। ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना सोशल सिक्योरिटी। किसी भी पार्टी ने अब तक औरतों के लिए सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि जिंदगी भर औरतें काम करती हैं, चाहे वो दफ्तरों में और फैक्ट्रियों में, ऑफिस में या घरों में, उनको एक उम्र के बाद उनको भी तो कोई सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उनको भी तो कोई ग्रेचुटी या पेंशन मिलनी चाहिए, मगर वो सारी चीजें नहीं मिलती। तो मैं तो खैर बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कि उन्होंने औरतों के लिए कुछ बाकायदा सोचा है और ठीक। औरतों को एक इंडिपेंडेंट हैसियत दी है अपनी पार्टी में।
जैसे मिर्ज़ा फीदी ने कहा, ये ज़रूर है कि सिंध हुकूमत ने औरतों के स्ट्रगल के साथ साथ बहुत सारे लॉज, अच्छे अच्छे लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये मैरिज लॉ जो है कि 18 से कम की शादी वाला, सही। बट बिल्कुल जैसे उन्होंने, सॉरी एक सेकंड देती हूँ, और कि जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया, इस पे ये हो रहा है ना, हर जगह हम देखते हैं कि 15, 16, 14 साल की उम्र की बच्चियों की शादियां हो रही हैं, और साथ साथ ये पोस्ट कन्वर्जन भी हो रहे हैं और किडनैपिंग भी हो रही है। मैं समझती हूँ इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, और खासतौर से औरतों के लिए तो कोई किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, ना पॉइंट आपकी लेकिन शीमा जिंदगी। साहबा कि सूरत हाल बहुत ब्लीक है, जैसे कि आपने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस ज़मन में आप कोई हौसला अफजा किरदार नहीं देखती कि कोई ऐसा माहौल हम बिल्कुल तश्कील देने में कामयाब हो सके हों जिसमें एक औरत अपने आप को महफूज और एम्पावर्ड महसूस करे। आयशा धारेजो साहबा अवां वटि ईंदे सां पोइ असीं आख़िर में सहर कामरान साहबा खां पुछंदासीं, छाकाणि त हू पॉलिटिकल जेका साइड आहे उनखे रिप्रेज़ेंट कनि पिया अॼोके प्रोग्राम में। आयशा साहिबा अवां केतिरो मुतमइन आहियो? ज़ाहिरा जेके स्टेट ऑफ अफेयर्स जी ॻाल्हि नुज़रत साहिबा कई या शीमा जी कई, अवां जी छा उन ते राय हूंदी ऐं अव्हांखे कीअं नज़र पियो अचे? हिते इहा बि ॻाल्हि थी त सियासत में अचण बि तमामु घणो इम्पॉर्टेंट आहे, पर उन सां गॾोगॾु हिकु औरत लाइ पहिरां सभ खां पहिरां हिकिड़ो माहौल जोड़ण जी ज़रूरत आहे। उहो माहौल अव्हांखे उन हवाले सां का रियलाइज़ेशन, का तयारी, का रिथाबंदी सियासी पार्टियुनि वटि नज़र अचे पई? थैंक यू नाजिया। पहिरियों त आउं केटीएन जी शुक्रगुज़ार हूंदसि जंहिं हिन अहम मसइले ते जेको आहे त क़दम वधायो ऐं उन जेको आहे टॉपिक ते प्रोग्राम कयो तव्हां, जेको मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु हुजणु घुरिजे ऐं जंहिंजी अहम ज़रूरत आहे। ॾिसो तव्हां 1973 खां जॾहिं 10% पंहिंजो औरतुनि जी कोर्ट पंहिंजो असेंबलियुनि में सीटियूं रखी वयूं, वरी उन खां पोइ ज़िया जे दौर में 20 कई वयूं, वरी 30 कयूं वयूं, वरी 50 ते आयूं असेंबलियुनि में औरतूं असांजूं आयूं ऐं असेंबलियुनि में जेको 33% कोटा खां अॻिते वधियूं। पर ॻाल्हि इहा आहे त छा असां उहे जेको औरत विंग आहिनि उन्हनि खे एक्टिव कयूं था पिया? छा उहे असांजूं औरत विंग जेकियूं आहिनि उहे एतिरियूं मज़बूत आहिनि त हिकु आम औरत जो जेको मसइलो उन्हनि वटि या उन्हनि ताईं पहुचे थो पियो, हू आला इदारनि ताईं पहुचाइनि थियूं पियूं या नथियूं पहुचाइनि? आम औरत लाइ उन्हनि वटि छा प्रोग्राम आहे? असांजी सियासी पार्टियूं जेकियूं हिन वक़्तु मैदान में लथियल आहिनि, हिकिड़ी हारियाणी औरत, मज़दूर औरत, हुनरमंद औरत, उन लाइ जेको आहे उन्हनि पार्टियुनि वटि कहिड़ो मंशूर आहे, कहिड़ो पंहिंजो मैनिफेस्टो आहे त हू उन्हनि जा मसइला कहिड़े नमूने हल कंदियूं? उन्हनि खे हू जेको आहे रिलैक्सेशन किथे ॾींदा? उन्हनि जो जेको आहे कमु आहे उन्हनि खे अहमियत किथे मिलंदी? ऐं जिन औरत ख़ासि करे आउं चवंदसि त जिन औरतुनि सां मसइला पेश अचनि था पिया उहे वुमेन जेको आहे विंग आहे, उन्हनि वटि चकर काटे काटे ऑफिसनि में थकी थियूं पवनि ऐं पोइ वञी करे असां एक्टिविस्ट ॾे अचनि थियूं पियूं त मैडम असां सियासी पार्टियुनि ॾे ॾाढा चकर ॾिनासीं, असांजी ॿुधी न वई। अफ़सोस सां चवणो थो पए त हिते मोरूसी सियासत हले थी पई। हिते आम वर्किंग क्लास हुजे, लोअर मिडिल क्लास हुजे, आम औरत हुजे, उहा असांजी जेकी औरत जंहिं सॼी उमिरि जेको आहे औरतुनि जे हक़नि जे लाइ, जंहिं सॼी उमिरि इंसाननि जे हक़नि लाइ आवाज़ु उथारियो आहे, जंहिं पंहिंजो सियासी माहौल हिकिड़ो जोड़ियो आहे, जेकी सियासत में आई आहे, सियासी समाजी मुआशी तौरु हू अवेयर आहे ऐं उन्हनि मसइलनि खे सम्झे थी, उन आम औरत खे जेको आहे उहा अहमियत नथी मिले पई, उनजी रस्ता रोक कई थी वञे। इन करे असां वटि सिंध हुजे या पाकिस्तान पूरे में मारूसी सियासत आहे ऐं मारूसी सियासत जो हाल इहो आहे त उहा मारूसी सियासत वारी जेकी असांजी औरतूं आहिनि, जेके मां आउं इन चवण में कोन की पाईंदसि त हू औरतुनि जे मसइलनि खे अहमियत नथियूं ॾियनि पियूं। हू मुंहिंजे ख़्याल में उन अवेयरनेस पहुचाइण ताईं मुंहिंजे नाकाम वयूं आहिनि त आम औरत जो या औरत जो वोट केतिरी ताक़त रखे थो पियो। हू जॾहिं पंहिंजो वर्क लाइ वञनि थियूं पियूं त किथे बि औरत खे नथियूं ॿुधाइनि पियूं त तव्हांजो वोट अहमियत रखे थो पियो, तव्हांजे ॾिनल वोट सां जेके माण्हू चूंडिजी ईंदा, उहा अवेयरनेस ई कोन्हे असांजी आम औरत वटि। उहा सियासी अवेयरनेस कोन्हे का, उहा समाजी अवेयरनेस कोन्हे, तालीमी अवेयरनेस कोन्हे। छो कोन्हे? छो त उन्हनि वटि तालीम ई कोन्हे, सियासी शऊर ई कोन्हे को। आम औरत जी हालत हिन वक़्तु बदतर आहे। सिंध जी औरत मसइलनि में जकड़ियल आहे। हिन वक़्तु ताईं उन वटि उहो शऊर ई न आयो आहे जेको हुजणु खपे। उहो शऊर कंहिंजो कमु आहे? ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो असांजी सियासी पार्टियुनि जो कमु आहे त सियासत बाबति औरतुनि
खे जेको आहे तालीम ॾिनी वञे, सियासी शऊर ॾिनो वञे ऐं उन्हनि खे आम औरत खे ख़बर न आहे त मुंहिंजो वोट केतिरी अहमियत रखे थो पियो, मां वोट ॾींदमि, केरु सिलेक्ट थी ईंदो ऐं मुंहिंजे मसइलनि में केरु जेको आहे दिलचस्पी वठंदो। हुनखे सिर्फ़ु मर्द चवे थो पियो त तोखे वोट ॾियणो आहे, हू घरां निकिरी करे उहा बूथ में वञे, इलेक्शन बूथ में वञे थी पई ऐं हू पंहिंजो वोट जेको आहे उहो कास्ट करे अचे थी। हुनखे का ख़बर कोन्हे त मुंहिंजे वोट सां छा थी सघे थो। ऐं हाणे तव्हां जेको मूंखे हाणे प्रोग्राम में ॿुधायो त 11% मथे जेको आहे औरतुनि जो परसेंटेज आई आहे, त औरतूं हिकिड़े सघारे आवाज़ सां अॻिते वधी रहियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो सघारो आवाज़ आहे। 52% उन्हनि जी जेकी आहे आबादी आहे, पोइ बि हू पुठिते पियल आहे, पोइ बि हू जेको आहे अॼु बि जेको आहे पंहिंजो मारूसी सियासत जे वर चढ़ियल आहे, पोइ बि उनखे तालीम में उहे हक़ कोन्हनि। इहो ई चवंदुसि त आम औरत लाइ असांजे सियासी पार्टियुनि वटि कहिड़ो मैनिफेस्टो आहे, हरियाणीअ लाइ कहिड़ो आहे, मज़दूर लाइ कहिड़ो आहे, हुनरमंद औरत लाइ उन्हनि छा कयो आहे। असांजी सियासी पार्टियूं इन ई शइ खे मां अॻियां वधाईंदसि। सैर कामरान साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं तमामु हू गहरी नज़र बि रखनि थियूं, पुराणी सियासी कारकुन आहिनि, समझन थी समय उन मामलों के। सर साहब आपने तफसीली सबका मौक़िफ़ सुना और आपके सामने मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, ये सवाल रखना चाहूँगी कि क्यों हम बतौर जो हमारी जो सियासी जमातें हैं, आप ख़ुद एक बड़े सारा हिस्सा रही हैं सारे सिस्टम का, क्यों हमारी सियासी पार्टियाँ एक ऐसा माहौल जोड़ने में नाकाम रही हैं अब तक? इसके क्या असबाब आप समझती हैं, देखती हैं? कंप्लायंस तक तो मामला नज़र आता है, लेकिन कमिटमेंट तक क्यों नहीं पहुंच पाती सियासी पार्टियां? जी शुक्रिया नाजिया। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि एक बहुत अहम टॉपिक है। मैंने आपकी तीनों पार्टिसिपेंट्स को सुना और माशाल्लाह तीनों माशरे के अंदर बड़ी फाल और जो है हैसियत रखती हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। लेकिन जो एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ, मुझे एक डिसकनेक्ट और एक डिसक्रेडिट जो आप पॉलिटिकल सिस्टम को करते हैं, मुझे उसका एहसास हुआ। पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगी मोरूसी सियासत को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में का हिस्सा बनी और यहाँ तक पहुँची, तो एक जिद्दोजहद मुसलसल थी। अगर आप जो है शुगुफ्ता जुबानी की बात करें तो मुझे बताएं कि वो कौन सी मोरूसी सियासत और कौन सी क्लास से थी। शायद रहमान क्लास से है। अगर आप जो है वो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो खवातीन, अब शैला रजा को आप ले देखिए, ये तमाम खवातीन वो हैं जिन्होंने एक सियासी जद्दोजहद के जरिए अपना मकाम बनाया। मैं अक्सरियत की बात कर रही हूँ कि अक्सरियत जो है मोरूसी सियासत से आगे बढ़ रही है, वो पीपल्स पार्टी में हो या और पार्टी। अगर मैं ठीक है साहब जी, मैं अगर बात मुकम्मल जी जी सर साहब मुकम्मल कीजिएगा। तहम्मुल से सबकी बात सुनिए। जी अगर मैं जी बात मुकम्मल कीजिएगा। आप मुझे ये बताएं कि सवेरा प्रकाश जब केपी से पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ती है तो उसको आप क्या कहेंगे? ये ना कहें कि गिलास इज जो है वो एम्प्टी, ये कहें कि गिलास इज मोर देन हाफ फुल। हाँ, ये एक हमें अपने माशरती रवैयों को दुरुस्त करना है, हमें अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है। और पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके साथ बेनज़ीर का नाम जुड़ा है और जिसने जो है ख़वातीन के लिए, उनके जायज़ मकाम के लिए, उनके शऊर के लिए बहुत जिद्दोजहद की है। सिर्फ हमारे यहाँ हुआ ये कि जो बार बार एक डिसकंटिन्यूटी आती है पॉलिटिकल सिस्टम में और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के जरिए जो है वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी भी हैं, जो माशरे के अंदर बड़ी फाल हैसियत रखती हैं, वो भी उन्होंने भी एक तरीका ये सोचा है कि शायद वो एक डिस्टेंस कर लिया है अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम से। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम का जो है पार्ट न बने। हाँ, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। हम ख़वातीन जो इसको चुनती हैं, जब कृष्णा कोहली जो है वो निकल के थरपारकर से सेनेट तक पहुंचती है तो वो कोई मोरूसी सियासत नहीं है। हाँ, और इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि किसी फैमिली की कोई ख़वातीन जो है वो आगे आए। ये तो एक चीज़ थी। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी वाइस प्रेसिडेंट एक खातून है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने मुस्लिम दुनिया को पहली खातून वज़ीर आज़म दिया। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने ख़वातीन जज, ख़वातीन पुलिस स्टेशन, ठीक है, ख़वातीन के लिए लेजिस्लेशन, सेनेट के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल मैंने खुद मूव किया। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने ख़वातीन को घरों की मिल्कियत दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो ख़वातीन को मिलता है। ख़वातीन के एम्पावरमेंट जो है वो एक बुनियादी पीपल्स पार्टी के लिए प्रायोरिटी एजेंडा है। जब हम तालीम की बात करते हैं, जब हम सेहत की बात करते हैं, हम ख़वातीन की बात करते हैं। जब हम सेहत की बात करते हैं, हम
خواتین کی بات کرتے ہیں وہ خواتین کی حقوق سے لنکڈ ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ ایک پورا خاندان ہے. جب ہراسمنٹ کے اگینسٹ لیجسلیشن ہوئی یا جو ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل جو ہے سندھ میں پاس ہوا یا خواتین کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے، دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے. کہ اب سندھ کے علاوہ کہیں اور آپ کو گرلز کیڈٹ کالج ملا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمارے یہاں نمائندگی ہے، آپ کو ہر شعبے میں خواتین ملیں گی، لیکن ہم ان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. ایک بہت عرصے تک طلبہ یونین پہ پابندی رہی، اس میں وہ جو نرسری تھی جہاں سے آپ کو نئی لیڈرشپ ملنی تھی اس کو تو بند کر دیا. لیکن پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سوچ یہ تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ کپاس چنتی عورت کے پیروں میں جوتی پہنانا جو ہے وہ ترقی کی معراج ہے. آپ کے بعد میں اسی بات کو نظر صاحبہ کے آگے بھی رکھوں گی. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اداروں کو بہرحال بنے ضرور ہیں، ذمہ داریاں بھی اہم دی گئیں، لیکن ان کو مضبوط نہیں کیا گیا. ایک اور سوال اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ناجیہ دیکھیں جی جسٹ میں یہ سوال رکھوں گی آپ کے سامنے. آپ نے ذکر کیا اور یہ خوش آئندے سویرا پرکاش کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے عاشق صاحب نے کہا کہ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے چیزوں کے حوالے سے، مثالوں کے حوالے سے، کہ اکثریت پر کیا اس کی امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ پیپلز پارٹی اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی جو کمپلائنس ہے کوٹا کے لحاظ سے اس سے وہ ایکسیڈ کر چکے ہیں. یہ خوش عین بات ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے بنیادی سوال بھی رکھا تھا کہ کمپلائنس تک تو معاملات نظر آتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں بائنڈنگ ہے. کمٹمنٹ تک یہ معاملات کیوں نہیں جا رہے؟ اگر آپ اپنی پارٹی میں ایک امپارٹ پوزیشن پر ہیں لیکن اسی پارٹی کے ڈھانچے کے اندر، اسی پارٹی کی فیصلہ سازی کے اندر جو نمائندہ عورتیں ہیں ان کا کیا رول ہے، کتنا رول ہے، اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جو خواتین یہ ایک تو پہلی بات یہ آسان راستہ نہیں ہے، تو ہر شخص اپنے لیے جو ہے منتخب بھی نہیں کرتا. اس میں والنٹیئر سروسز زیادہ ہیں پالیٹکس کے اندر، اور جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک جو ہے بالکل ایک سیکیور انوائرمنٹ، سسٹینیبل انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو میں کہوں گی کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جو ہے سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی، ادارے بن جاتے ہیں. اداروں کو آگے چلانا جو لوگ ادارے کے اندر جو ہے سربراہ یا ادارے کے اندر کام کرتے ہیں ان کا بھی کام ہے. یہ ایک کلیکٹیو ہماری رسپانسبلٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے ایک پارلیمنٹ کے اندر یا ایک پولیٹیشین نہیں سب کچھ کرنا ہے. ہمیں اپنی معاشرتی تربیت اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی اون کرنا ہے تاکہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. لینا ہے آپ نے ذکر کیا کہ معاشرتی تربیت اور معاشرتی ڈھانچے پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے. اس پر بات کریں گے. ایک مختصر بریک ناظرین بریک وٹھوں تھا، بریک کھاں پوء واپس اچوں تھا گفتگو کے تاں کہیں جوڑی نہ سے. ویلکم بیک ناظرین. پھر بیر کے پروگرام میں بھلیکار گفتگو اساں جاری ہے تو جو سیاسی پارٹیوں عورتن سے جڑل جو ایشوز ہیں انہوں کے کیتری اہمیت دین پیوں، کیتری پرائرٹی تے رکھن پیوں، انہوں تے سانجی گال بول جاری ہے. نظر صاحبہ بریک سے پہلے آپ نے سحر صاحبہ کو سنا جن کا یہ کہنا تھا کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹیز کو یا ایک جو سیاست دان ہے اس کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. معاشرتی تربیت اور ایک ایسا ماحول جوڑنے میں سب کا جو کردار بنتا ہے اس پر بھی دیکھنا ہوگا، اس پر بھی سوچنا ہوگا. بہت ضروری ہے یہ بات جو وہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے اپنے چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے میں تو وہ پھر اسی حشر پہ پہنچیں گی کہ جہاں فرسٹ وومن بینک بے نظیر صاحبہ کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے جو اب بنگلہ دیش میں تو اب بن رہا ہے نا، ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے فرسٹ وومن بینک کو لانچ کیا تھا. پھر اس کو ہم نے کیوں نہیں آگے بڑھنے دیا؟ اس کے جو مسائل تھے اس پہ ہم نے کیا رول پلے کیا؟ وہ بینک ہی بند ہو گیا. تو یہ ایک ہمارے لیے دکھ کی بات ہے. بے نظیر بھٹو نے صاحبہ نے وومن پولیس اسٹیشن کا پروجیکٹ دیا، ہم نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا رول پلے کیا؟ ہم نے کتنے اور جب ہمیں اقتدار ملا تو ہم نے کتنے اور وومن پولیس اسٹیشن بنائے یا وومن پولیس اسٹیشن کو مضبوط کرا جو ایگزسٹنگ تھے. بلکہ اس کی حالت آپ دیکھ لیں. اب ون اسٹاپ سندھ میں تو پھر ون اسٹاپ سینٹر ہم نے کہا جب
کہ نہیں وومن پولیس اسٹیشن کوئی بنایا جائے گا, تو اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس طرح ہمیں کرنا یہ ہے چاہیے, اپنے ایجنڈے پہ ڈالنا چاہیے کہ اب کی دفعہ جب ہم فل فلیش اقتدار میں آئیں گے تو ہم اپنے جو ہم نے منصوبے شروع کیے تھے, لیڈی ہیلتھ ورکرز اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں وہ. جب کووڈ ہوا, جب فلڈ آیا, تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ماڈرنائز کر دیں. ہم ایسا اپنا ایجنڈا رکھیں. پھر عورتوں کی شمولیت سیاسی عمل میں جب ہم کہتے ہیں تو پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے ماڈیلٹی بھی دی تھی ناصر اسلم زاہد اور آسماں جہانگیر کی جو انکوائری رپورٹ تھی کہ کیسے عورتوں کی کانسٹیٹوئنسی بنیں گی, کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اس پہ کام کیا ہو. ہم بے شک عورتوں نے سب سے زیادہ رول پلے کیا جب وہ منتخب ہو کے آئیں یا وہ ریزرو سیٹس پہ آئیں, وہ چاہے شہری ہوں, چاہے شہلا ہوں, چاہے خود مدثر کامران ہوں, یا جماعت اسلامی کے ہوں, یا پی ٹی آئی کی ہوں, یا پی ایم ایل این کی ہوں عورتیں. ان لوگوں نے بہت کام کیا عورتوں نے. جب ہم فافن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں بھی جو عورتیں آئیں بیٹھیں, جن کو چاہے لوگ کہتے رہیں کہ رشتہ دار ہیں, کوئی حرج نہیں, رشتہ دار بھی ہوں, لیکن کام آگے بڑھنا چاہیے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کی دفعہ جب ہم مانیٹر کرنے گئے, جب نامینیشن پیپر فائل ہو رہے تھے, خواتین بڑے خوش آ کے اپنے پیپر فائل کر رہی تھیں. جب وہ لسٹیں پبلک ہوئیں جو پارٹیز نے دی تھیں, آپ کو پتہ ہے میرے پاس کتنے روتے ہوئے عورتوں کے فون آئے, اور تقریباً تمام ہی جماعتوں سے, میڈم ہمارا تو نام ہی نہیں آیا, ہم نے تو پیسے بھی دیے تھے, ہم نے تو یہ بھی کیا تھا. پھر ہم نے پھر یہ سوچنا شروع کیا, ہاں کمیشن اب اس میں رول پلے کرے گا کہ آنے والے وقت میں ہم ابھی سے ایک پلان پریپیئر کر کے اپنی حکومت کو دیں گے. ان کو چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد کرنے میں ہماری مدد کرے تاکہ کانسٹیٹوئنسیز بنے. تو جو سینئر خواتین جن کے نام ہم ریزرو سیٹس پہ ڈالتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کی کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں تو وہ اگلی دفعہ آ نہیں پاتی, تو ہم اس کے لیے اپنی حکومتوں کی جو کمیشنز ہیں وہ پولیٹیکل ایجوکیشن پروگرام ایک لانچ کریں گی, جس سے کہ کانسٹیٹوئنسی بنے گی. جب کانسٹیٹوئنسی عورتوں کی بنے گی تو وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گی, ایک نیشنل کی اور 2 پروونشل کی, اور ان کے پیسے جو ہیں وہ مل کے خرچ ہوں گے, وہ پہلے سے جمع کرنا شروع ہو جائیں. تو یہ طریقہ کار اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی, شیما جی کے پاس لے کر جاؤں گی. شیما صاحبہ, نصرت صاحبہ کو آپ نے سنا, وہ سمجھتی ہیں کہ, اور ہم نے دیکھا بھی ہے, یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جو بھی خواتین کسی بھی پارٹی سے خواہ ان کا تعلق رہا ہو, وہ جب بھی وہ کسی عہدے پر رہی ہیں تو وہ بڑا ایک کام نظر آیا ہے, انہوں نے ایکسل کیا ہے اس چیز میں. لیکن ان کے اپنے مسائل بھی تو ہیں. اب یہ کہا کہ کام شروع ضرور ہوا ہر فیلڈ میں, ہر سیکٹر میں, لیکن وہ آگے نہیں بڑھا, اور اس کے بھی بہت سارے ریزنز ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں. اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں, جو امپاورڈ خواتین ہیں, جو سیاست کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں, اور وہ جو لیس امپاورڈ ہیں, یا وہ کہیں جو کمزور یا مظلوم طبقہ ہے عورتوں کے حوالے سے, ان ایشوز کو لے کر وہ کس حد تک بات کر پائیں گی جب ان کا اپنی پارٹیز کے اندر نہ تو کسی فیصلہ سازی میں ان کا کوئی اہم کردار ہوگا, نہ ہی کسی ان کے پولیٹیکل اسٹرکچر میں ان کا کوئی نام ہوگا, کوئی کردار ہوگا, تو پھر وہ کیسے اپنی بات کو منوا پائیں گی؟ اس پر بھی ضرور بات کیجیے گا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا ناجیہ کہ دیکھیے ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ عورتوں کے ہاتھوں میں کبھی تو آئے. مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے عورتوں کو مختلف سیٹوں پہ بیٹھنے کا اگر ان کو ڈسیشن میکنگ کا پاور نہ ملے. میں جو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں ذرا سا ہٹ کے یہ بھی ہے ناظرہ کہ دیکھیے جیسے نصرت نے بولا کہ انسٹیٹیوشنز پی 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 نے مثال کے طور پہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو بہت بنایا, مگر وہ ان کو امپاور نہیں کیا. میں یہ دیکھتی ہوں کیونکہ میرا تعلق اس لیول پہ ہے عام عورت کے ساتھ کام کرنے کا, میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہاسپٹلز مثال کے طور پہ اگر ہم لیں عورتوں کے لیے, سندھ میں دور دور تک ہاسپٹلز نہیں ہیں جہاں عورتیں ڈلیوری کے لیے جا سکتی ہیں. سڑکوں کا حال ایسا ہے, جب تک وہ پہنچتی ہیں کسی ہاسپٹل میں راستے میں ہی ڈلیوری ہو جاتی ہے, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है. सो व्हाट हैव वी डन? हमने औरतों के लिए क्या किया इस मुल्क में जब तक हम उनको ऐसी फैसिलिटीज ना पहुंचा सकें? दूसरी बात जो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और डिस्कशन में लाना चाहती हूँ कि जो बहुत अहम टॉपिक है पाकिस्तान का, जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो है जो फिनोमिनल बर्थ पॉपुलेशन राइज हो रही है. पॉपुलेशन राइज और क्लाइमेट चेंज ये ऐसी चीजें हैं जिनका असर हर औरत की जिंदगी पे पड़ता है, मगर हम इस पे बात ही नहीं करते. हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जबकि आप देखें कि बांग्लादेश ने इतने सालों में क्या नहीं कर लिया पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए. क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आप औरत को एम्पावर करेंगे. मेरा मसला ये है कि हम औरतों को नहीं एम्पावर कर रहे हैं किसी भी तरीके से. हमने खुद देखा है, मीलों मीलों हम गए हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी हुई है मगर कोई वहां पे काम करने वाला नहीं मिलता है. तो ये हुकूमत क्या करे, क्यों नहीं कर रही है? नुसरत शीरीन ने फर्स्ट वुमेन बैंक का भी जिक्र किया, मतलब फर्स्ट वुमेन बैंक में मर्द क्यों हेड कर रहा है? मेरा ये सवाल है. ऑम्बुड्सपर्सन की सीट पे मर्द क्यों बैठा हुआ होता है? मेरा ये सवाल है. मतलब हम कर क्या रहे हैं नाजिया? मतलब अपने मुल्क के साथ, अपने औरतों के साथ, 51% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ क्या कर रहे हैं? अभी तक कराची शहर में ऑनर किलिंग्स होती हैं, अभी तक हर किस्म का वायलेंस औरत पे हो रहा होता है, हम हर रोज देख रहे होते हैं, मगर हम इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो मैं तो समझती हूँ कि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल वो हो गए, फेल हो गए. और आम औरत को इतनी सेफ्टी नहीं है कि वो घर से बाहर निकले और अपने काम पे जाए और सेफली घर पहुंचे. अब थोड़ी सी ये बसेस जो आई हैं कराची में, ये जो पिंक बस और रेड बस और ग्रीन बस थोड़ी सी आई हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि इनकी मेंटेनेंस की जाएगी. नहीं की जाती है मेंटेनेंस. मतलब इतनी सारी बातें हैं नाजिया, कहाँ तक क्या करें. सो मैं तो कहती हूँ कि हम कंप्लेन तो हम करते ही रहते हैं, मगर हम ये मकसद कंप्लेन करने का नहीं है. हम जैसी आपके ने जिन औरतों को बुलाया हुआ है, सच रिस्पेक्टेड अमेजिंग वुमेन, सेनेटर सहर हैं, नुसरत शीरीन हैं, आयशा हैं, सब हम लोग अपने अपने तौर से, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं जो कर सकते हैं. मगर ये चीज़ें रियासत और हुकूमतों की करने की हैं, ये हम जैसे लोगों की करने की नहीं है. हम नहीं पाकिस्तान का पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते, ये रियासत और हुकूमत का काम है. मगर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे ये बात है ही नहीं. ये आप रखें, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ सवाल करें कि कहाँ जा रहा है पाकिस्तान का पॉपुलेशन और क्यों आपने इसके पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है. क्यों आपने इस पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि इतने आर्म्स लोगों के हाथों में क्यों है? हर एक गाड़ी गुजर रही होती है, 4 लोग बैठे हुए होते हैं ये बंदूकें लेके. क्यों ये है? उसकी वजह से कितने लोग मरते हैं, मगर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों की बात करती है? और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगी नाजिया, अगर आपने मुझे इजाजत दे, कि आप देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है. औरतें खुद अपने आप को पॉलिटिक्स में ला रही हैं. आप देखें कि ये बलोच लड़कियां, बलोच माएँ, बलोच बहनें हमारी क्या कर रही हैं, सब कैसे निकल के आई है. आपने कभी सोचा था कि बलोच औरत सड़क पे निकल के आएगी और कैमरों के सामने खड़ी होगी और बात करेगी और हिम्मत से चैलेंज करेगी इस रियासत को? ये तो बहुत बड़ा, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं है इन औरतों के सामने. मैं ये समझती हूँ, मैं समझती हूँ ये बहुत एम्पावर्ड औरतें हैं, ये बहुत कमाल की औरतें हैं, और ये जिस तरह से चैलेंज कर रही हैं हर चीज को और फेस कर रही हैं, सल्यूट. सही शीमा साहबा के हर अपनी अपनी जगह पर हर कोई हिस्सा डाल रहा है, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी रियासत और हुकूमत की है वो बहरहाल अदा होगी तो फिर वो रिजल्ट्स नजर आएंगे. अगर सिंध की एक हुकूमत में अच्छे इक़दाम किए
लेकिन उसने ये तो नहीं देखा कि इसकी बजटरी एलोकेशंस कम है, ये इदारा हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, चाहे वो कमीशन हो। आज मैं 5 महीने से बगैर तनख्वाह, बगैर अकाउंट के काम कर रही हूँ ना। औरतों का एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकती, क्योंकि तमाम औरतों की तवज्जो हमारे कमीशन की तरफ है। वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोई इंटरनेशनल इदारे आ रहे हैं, हम तो उनसे बुराई नहीं कर रहे हुकूमतों की, लेकिन खुद हुकूमतों को चाहिए, खुद सियासी जमातों को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें। पॉलिटिक्स से बालातर हो के इदारों को मुस्तहकम बनाएं, तो ये इदारे चल सकेंगे और इनका नाम अच्छा होगा कि सियासी जमात आई, उसने इंडिपेंडेंट तौर पे ये इदारे बनाए और ये काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन प्लानिंग की सही बात कर रही हैं, थर में सारे मसाइल ही पॉपुलेशन प्लानिंग के हैं। मैं तो बात करती हूँ, और जब हम बात करते हैं तो वो समझते हैं कि हम इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल मिल जाते हैं। एक जरा सी बात कहना चाहती हूँ, अगर इजाजत दे दें नाजिया, वो ये कि जैसे मुझे चीनी ने कहा, इतना गजब का इदारा था ये बनाया गया था, सिंध स्टेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, जिसमें नुज़रत चीनी काम कर रही है। तो आई मीन उस इदारों को आप क्यों नहीं एम्पावर करते? उस इदारे में ये क्या है कि वो बेचारी महीनों से विदाउट पे काम कर रही है, और नुज़रत शिरीन को काम करते हुए हमने देखा है, मैंने खुद कितने केसेस उसके सामने लाए हैं, वो भागी जाती है, अपने खर्चे के पर जाती है। तो ये कौन सा तरीका? ठीक शी मसले में बात फिर वही आ जाती है। आयशा साहब आवाम वटि ईंदसि त जेका एम्पावर्ड वुमेन जंहिंखे असां चऊं था, ऐं उन ॾांहुं हिकिड़ी लेस एम्पावर्ड चऊं जेका औरत ॾिसे थी, उहा जेकॾहिं पाण अहिड़नि मसइलनि जो शिकार हुजे, जीअं नुज़र साहिबा पंहिंजो केस पर्सनल रखियो, या असीं जेके पॉलिटिक्स में औरतूं अंदरि आहिनि, पार्टीज़ जे अंदरि जिन मसइलनि खे मुंहुं ॾियनि थियूं, त उहे पोइ जेके लेस एम्पावर्ड आहिनि उन्हनि जा इशूज़ कीअं उथारींदियूं, इन ते ज़रूरु असांखे ॿुधाइजो त अव्हां कीअं ॾिसो पिया इन मामले खे। नाजिया सवेर तव्हां ॻाल्हि कई हिते सेहर साहिबा रवैयनि जी, मुआशी रवैयनि जी, त आउं इहो चवंदसि त सभिनी खे सोचणो पवंदो रवैयनि ते, पर छा असांजी सियासी पार्टियुनि या जेके पावर में आहिनि, जेके गवर्नमेंट में आहिनि, उन्हनि सभिनी स्टेक होल्डर्स खे खणण जी कोशिशि कई आहे त सभिनी खे, अवाम खे हुजे, सोशल एक्टिविस्ट हुजे, उहो ॿियनि पार्टियुनि मां हुजे, उहो मीडिया मां हुजे, उहो वकील हुजे, उहो डॉक्टर हुजे, उहो केर बि हुजे, उन्हनि जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे खणी हलण ऐं उन्हनि खे मज़बूत करण लाइ उन्हनि कहिड़ियूं कोशिशूं वरितियूं आहिनि, उहे असांजे साम्हूं त कॾहिं कोन आयूं आहिनि। ऐं मां हिकिड़ी ॻाल्हि कंदसि त असां औरत असांजी MNA MPA या सियासी जमातुनि में वेठी आहे, सेनेट में वेठी आहे, छा उहा फ़ैसिला साज़ीअ में को किरदारु अदा करे सघी आहे? छा उहा औरत जे मसइलनि लाइ आवाज़ उथारे थी पई त उन जी आवाज़ खे केतिरो स्ट्रेथन कयो थो वञे, उन जी आवाज़ खे केतिरो मज़बूत कयो वियो आहे, ऐं उहा पाण उन इदारे में रही करे, उन पार्टीअ में रही करे उन औरतुनि जे हक़नि लाइ केतिरो कमु कयो आहे। ॾिसो, कानून त ठही विया आहिनि, अर्ली चाइल्ड मैरिज जो हुजे, ऑनर किलिंग में रियासत जे तरफ़ां FIR हुजे, 311 जो कानून हुजे, कानून ठही विया आहिनि, पर उहे इम्प्लीमेंट थियनि था पिया। असल ॻाल्हि इहा आहे त असांजा इदारा ठही विया आहिनि, छा असां उनखे स्ट्रेथन कयो आहे, छा हुनजो कमु उन तरतीब सां हले थो पियो या नथो हले। ऐं सिंपल ॻाल्हि कंदसि त जॾहिं हिकिड़ी औरत खे ऑनर किलिंग में मारनि था पिया, क़तल करनि था पिया, क़तल करण खां पोइ जॾहिं असां हुनखे पोस्टमार्टम लाइ खणी था वञूं त उहो MLO कोन्हे हॉस्पिटल में, उहा लेडी ऑफिसर कोन्हे हॉस्पिटल में, त उहा उनखे ॾिसे, उनजो पोस्टमार्टम करे, उन्हनि खे रही सखर जी हिकिड़ी औरत आहे, उनखे सखर खयो थो वञे, बाक़ी 8 जेके ज़िला आहिनि उनखे रहिया खयो थो वञे पियो, त उहे औरतूं लेडी डॉक्टर ई कोन्हनि उते वेठियूं। छा असां उन्हनि ते कॾहिं नज़र विधी आहे? असां हुकूमती अॻुवाणनि खे, औरतुनि खे, मेंबरनि खे, आउं हिकिड़ी राइटर आहियां और मुसलसल लिखंदी आहियां त भई उहे औरतूं जॉब ते अचनि थियूं, उहे किथे आहिनि, कीअं आहिनि, उहे छो न उन्हनि केसनि खे ॾिसनि थियूं पियूं? हिकिड़े ज़िले में क़तल थिए थो पियो, 4 ज़िला जेका आहिनि उहे पंहिंजो गुज़री करे कंहिं 5 ज़िले में असां खणी था वञूं, या कंहिं औरत खे पंहिंजो कारोकारी जे इल्ज़ाम में या घरेलू तशदुद, डोमेस्टिक वायलेंस में जेको आहे तशदुद जो शिकार थो बणायो वञे, उहा हॉस्पिटल अचे थी पई, उहो कंसल्ट डॉक्टर ई कोन्हे, उनखे पंहिंजो कश्मोर वारी, कंदकोट वारी, जकमबाद वारी लाड़काणे खणी था अचो, उहो डॉक्टर ई कोन्हे। त इन्हनि पेचीदगियुनि खे केरु ॾिसंदो? उन खां पोइ डिलीवरीअ जा केस आहिनि, राति जो औरत वेचारी ॻोठा निकिरे थी पई, त उन्हनि जे जेको पंहिंजो हॉस्पिटल्स आहिनि, नंढियूं पंहिंजो सेंटर आहिनि, सिविल हॉस्पिटल आहिनि, उन में लेडी डॉक्टर मौजूदु न हूंदी आहे, उन में डॉक्टर मौजूदु न हूंदा, त औरतुनि जे इन्हनि मसइलनि खे केरु ॾिसंदो? आयशा साहिबा, मां बिल्कुलु दुरुस्त चवां जी ॻाल्हि में एड कंदे त ही त
अमी नॉर्मल हालतुनि जो ज़िक्र कयो, पर जेके अॼुकल्ह असीं क्लाइमेट चेंज जा जेके ॾिसूं था मामला उन खां पोइ इन क़िस्म जी एमरजेंसीज़ में जेके औरतूं मुतासिर थियनि थियूं उन्हनि जो त असीं चवंदा आहियूं त को पुरसाने हाल ई कोन्हे। ॾिसो सिस्टम ठही वियो आहे, छा उन कानून खे इम्प्लीमेंट या उन सिस्टम उनखे हलणु ॾिए थो पियो, असांजो इम्प्लीमेंट कानून खे करणु ॾिए थो, उहो जेको पूरो सिस्टम आहे, ऐं सिस्टम में सभु स्टेक होल्डर अची था वञनि। अगरि सेहर साहिबा सॼनि स्टेक होल्डर जी ॻाल्हि थी करे त उहो हलणु थो ॾिए पियो। असां मैडम नुसरत शीरीन ॻाल्हि कई त असांजे ज़िलनि में त पुलिस लिस्ट लेडी कॉन्स्टेबल ॿ आहिनि। सखर में अगरि वुमेन प्रोटेक्शन सेल आहे, लाड़काणे में आहे, ॿियनि ज़िलनि में वुमेन प्रोटेक्शन सेल ई कोन्हनि के। असांजी औरतूं अगरि डोमेस्टिक वायलेंस जो हरासमेंट जो शिकार थी करे उहे अचनि थियूं पियूं त पुलिस ऑफिसर्स ई कोन्हनि, उहे मेल सां उन्हनि खे ॻाल्हाइणो थो पवे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे हू केतिरी हरासमेंट जो शिकार थींदियूं आहिनि। आयशा साहिब हिकु मुख़्तसिर कॉमेंट इन ते बि कजो त पोइ वरी सैर साहिबा खां इन ई मामलनि ते असीं हुननि जो मौक़ो वठंदासीं। त हाणे इलेक्शन वेझी आहे ऐं ज़ाहिर आहे पार्टीज़ हर पार्टी दावा बि करे थी त असीं औरतुनि खे वठी करे सभ खां अॻिभरा आहियूं, या असांजो मंशूर हुजे, असांजी पॉलिसीज़ हुजनि, असांजे पार्टी जो अंदरि जो स्ट्रक्चर हुजे, असीं पार्टी औरतुनि खे असीं जेका जाइ ॾियणु खपे असीं ॾियूं था। इहे दावाऊं त हर पार्टी जूं आहिनि, पर बतौर वोटर अमी कीअं सम्झो पिया असीं सभु वोटर बि आहियूं, बतौर वोटर हिकिड़े आम वोटर खे कीअं ख़बर पवे त हू कहिड़ी पार्टी हुननि जी हक़ीक़ी नुमाइंदा आहे ऐं उन्हनि जे ख़ासि करे औरतुनि खे वठी करे उन्हनि जे मसइलनि खे सम्झे थी ऐं उन्हनि खे हल करण जो हक़ीक़ी असां चऊं त संजीदा आहे उन मामलनि खे वठी करे। मुंहिंजे ख़्याल में नाज़िया इहो असांजो कमु आहे, तव्हांजो कमु आहे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट, सियासी एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, असांजो कमु आहे त असां वञी करे ॻोठनि ॻोठनि में उहा आगाही ॾियूं त जंहिंजो जिथे कमु थियल आहे तव्हां उनखे वोट ॾियो, जेके तव्हांजे पंहिंजो मैनिफेस्टो खे अॻिते वधाइनि था पिया, जेके मसइलनि खे ॾिसनि था पिया, इंसान जे मसइलनि खे ॾिसनि था, फ़र्द जे मसइलनि खे ॾिसनि था, औरत जे मसइलनि खे ॾिसनि था ऐं अवलियत जी बुनियाद ते ॾिसनि था पिया ऐं उहे सम्झनि था पिया त इन्हनि खे जेसि ताईं औरतुनि खे मज़बूत न कयो वेंदो असांजो समाज, असांजे मुआशी तरक़ी मुमकिन ई न आहे। इहो असां सभिनी जो गॾियल कमु आहे ऐं बतौर आउं हिते हिकिड़ो प्रॉमिस कंदसि त बतौर हिकु एक्टिविस्ट जे आउं पंहिंजे सोशल अकाउंट ते इहा जागृता ज़रूरु ॾींदसि। जीअं नुसरत शीरीन, शीमा किरमानी आहे, तव्हां आहियो, असां सभु औरतूं जेसि ताईं गॾियल तौर ते हिकु एजेंडा ते बीही करे इहा अवेयरनेस न ॾींदासीं त उते तव्हां पंहिंजे वोट खे पंहिंजो ज़ाया न कयो। जिथे को कमु न आहे उते तव्हां पंहिंजे ठीक आयशा साहबा, असीं इनखे अॻियां वधायूं था। सैर साहबा आपकी तरफ आऊँगी और ज़रूर, क्योंकि पार्टीज इस वक्त प्रोमिसेस भी कर रही हैं लेकिन उनको हकीकी शक्ल में लाना भी पार्टीज़ का काम है। तो क्या कहेंगी वे फॉरवर्ड के हवाले से, और इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो नुसरत साहबा ने फरमाया कि बतौर एक कमीशन की चेयरपर्सन होने के नाते अब ज़ाहिर है जो औरतें कमज़ोर होंगी या जो मसाइल के शिकार होंगी वो उनकी तरफ देखती हैं। ये तो एक छोटा सा मिसाल है, एक कमीशन का मामला अभी तक ये उलझा हुआ है। तो फिर जो ये एम्पावर्ड ख़वातीन का हम जिक्र कर रहे हैं, जब वो अपने मसाइल से नहीं निमट पाएंगी, अपने मसाइल में ही उलझी रहेंगी, तो फिर वो कैसे दूसरों की तरफ देखेंगी, दूसरी औरतों को वो कैसे मजबूत कर पाएंगी? देखिए नाजिया, मेरे लिए तो ये बहुत खुशाइन बात है कि नुसरत साहिबा जो है वो कमीशन वुमेन को जो है वो चेयर कर रही हैं सेल के अंदर। अब ये मसाइल जो है सैलरी का ना होना या क्या अभी मेरे में आया तो मैं इसको लेकिन नुसरत साहिबा से भी बात करूँगी, पूछूंगी, समझने की कोशिश करूँगी कि क्या वजूहत है। लेकिन देखिए हम लोग जो कि सोशल फील्ड के अंदर है, हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो वॉलंटियरली ही अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ हम कर सकें, इदारे बनाते हैं बिल्कुल। जब हम हुकूमतें चली जाती हैं तो हमारे यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ द नहीं रहती। लेकिन ये मैं समझती हूँ कि जहाँ जहाँ तनकीद है वहाँ पे कहीं ना कहीं एतराफ़ भी है कि पीपल्स पार्टी ने पिंक बसेस स्टार्ट किए हैं, पीपल्स पार्टी ने इदारे बनाए हैं। इस पर अब मैं समझती हूँ कि हम बजाय ये कि मैं उनकी बातों को जो है सही या गलत साबित करूँ, मेरे ख्याल में अब वो जो हकीकत आपका वे फॉरवर्ड, तो मैनिफेस्टो की बात करना चाहूँगी जी। पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है बेसिकली उसके अंदर ख़वातीन को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है। इवन जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम जो है क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया कि क्लाइमेट चेंज के इशू को कोई देखता ही नहीं है। मेरे ख्याल में जितना पीपल्स पार्टी ने क्लाइमेट चेंज के इशू पे काम किया है और हमारे जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर जो एक अहम पॉइंट जो है वो ये भी है कि हमने सोलर
انرجی کے ذریعے 300 یونٹ تک فری الیکٹریسٹی دینی جی۔ ہے ہر گھر کو، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو ہم گھروں کی ملکیت دیں گے تو خواتین کو امپاور کرتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم جو ہے وہ جو ہے خواتین کے نام پر آتی ہے. سیر صاحبہ یہ تو ہوئی سارے ووٹرز کی باتیں اور یہ خوش آئند ہیں، لیکن بطور آپ پارٹی کے نمائندہ ہیں آپ مطمئن ہیں کہ فیصلہ سازی میں آپ کا رول ہے یا آپ کی جو دوسری کولیگز ہیں ان کا رول ہے؟ یہی کلچر آپ کو دوسری پارٹیز میں بھی نظر آتا ہے؟ کچھ ایسا کوئی کلچر موجود ہے ہمارے یہاں پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز میں؟ ناجیہ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 2018 کا جو فافن کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق I was the best woman legislator. ٹھیک ہے، اور میں یہ بتاؤں کہ میں نے جتنی لیجسلیشنز موو کی، جتنی ریزولوشنز موو کی، جتنے انسٹرومنٹ موو کیے، ہر ایک میں مجھے میری پارٹی نے مکمل سپورٹ دی. میں فارن ریلیشنز کمیٹی کی، ڈیفینس کمیٹی کی ممبر رہی، میں ہیومن رائٹس کمیٹی کی ممبر رہی، میں ایجوکیشن کی، میری پارٹی نے مجھے مکمل سپورٹ دی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین جو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ بھی شازیہ مری ہیں، شی از اے لیڈی، ان سے رفتار دی. تو دیکھیں ہر ایک کو ایک مکمل رول ملتا ہے. شہری رحمان جو ہے وہ وائس جو ہے وہ چیئر پرسن ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہر ایک کو جو ہے نا اپنا وائس پریزیڈنٹ ہے، ہر ایک کو ایک رول ملتا ہے. تو یہ جو رول ہے وہ ہر ایک اس کو ایکسرسائز بھی کرتا ہے. تو خالی ایک جو ہے نا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ یہ ٹھیک سے صاحبہ میرے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم جتنی گفتگو کریں وہ کم ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ضرور اس پر ایک سیریز پلان کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی گفتگو کے لیے وقت نکالا. شیما کرمانی صاحبہ، عائشہ دھارجو صاحبہ، نوزت شیری صاحبہ، سحر کامران صاحبہ. ناظرین گفتگو اما بدھی ہے. ظاہرہ الیکشن ویجھی ہے تو الیکشن کا اگ اساں جی کوشش ہے تو کیڑی پارٹی عورتن کے وٹھی کرے جن کا آبادی جو ادھ حصو ہے ان کے وٹھی کرے کیتری سنجیدہ ہے، چھا سوچے پئی، چھا کرے پئی، انہن پارٹیز وٹ عورتن کے آفر کرنے کے لیے آخر ہے چھا. ان تے اساں جی گفتگو ہوئی. پنجے فیڈ بیک اساں کے ضرور آگاہ کجو. وری صبح ماں سا ملاقات کنداسیں سیم ٹائم تے نئے موضوع مہمانن سا گڈ. تیس تائیں دا اجازت. اللہ حافظ.